श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्र संहितायाम् अथ षष्ठोऽध्याय। सूतवाच घोषकाप्यभवत्तत्र हाङ्गने वन्दिता शुभा तदैव ब्राह्मणो रात्रा जगाम बहिर्गता स उवाच प्रियां स्वीयां दृष्ट्वा गां गणे स्थिताम् अदुग्धां खेदनिर्वनो दोग्धुःखामुनीश्वरा गोप्रियेणैव दुग्धा ते सेतयुक्ता वत् समानयत् दोहनार्थं समाहूय स्त्रियं शीघ्रतरं तदा वत्सं कीले स्वयं बद्धुं यत्नं चैवाकरोत् ब्राह्मणा स गृहस्वामी मुन्यो दुग्धलालसा वत्सोऽपि कर्षमानक्ष पादे वै पादपीडनं चकार ब्राह्मणक्षैव कष्टं प्राप्तः सुव्रता तेन पादप्रहारेण स द्विजक्रोध मूर्छिता वत्सं च ताडयामास कूर्पैर्दृढतरं तदा वत्सोऽपि पीडितस्तेन क्षान्तसेवाभवत्तदा दुग्धा गौर्मोचितो वत्सो न क्रोधेन द्विजन्मना गोदुर्गधुं च महत्प्रीत्या रोदनं चाकरोत् तदा दृष्ट्वा च रोदनं तस्या वत्सो वाक्यं तथा ब्रवीत् वत्सुवाच कथं च रुद्यते माता किन्तु दुःखमुपस्थितं तन्निवेद्य मे प्रीतया तच्छ्रुत्वा गौरवोचता श्रूयतां पुत्र मे दुःखं वक्तुं शक्नोम्यहं न हि दुष्टेन ताडितस्तवं च तेन दुःखममाप्यभूत् सुतवाच स्वमातुर्वचनं श्रुत्वा स वत्सा प्रत्यबोधयत् प्रत्युवाच स्वजननी प्रारब्धपरिनिष्ठिता किं कर्तव्यं गन्तव्यं कर्म बद्ध्वा वयं यथा कृतं चैव यथा पूर्व भुज्यते च तथाधुना हस्ता क्रियते कर्म रुदता परिभुज्यते दुःखदाता न कोऽप्यस्ति सुखदाता न कश्चन सुखदुःखे परो दत्त इत्येषा कुमतिर्मता अहं चापि करोमि यत्र मिथ्याज्ञानं तदोच्यते स्वकर्मणा भवेत् दुःखं सुखं तेनैव कर्मणा तस्माच्च पूज्यते कर्म सर्वं कर्मणि संस्थितं त्वं चैवाहं च जननी इमे जीवादयक्षये ते सर्वे कर्मणा बद्ध्वा न शोच्या कहिर्चित्त्वया सुतवाच एवं श्रुत्वा स्वपुत्रस्य वचनं ज्ञानगर्भितं पुत्रशोकान्विता दीना सा च गौरब्रवीदिदं गौरुवाच वत्स सर्वं विजानामि कर्मधीना प्रजा इति तथापि मायया ग्रस्था दुःखं प्राप्नोम्यहं पुनः रोदनं च कृतं भूरि दुःखशान्तिर्भवेन हि इत्येतद्वचनं श्रुत्वा प्रसुवत्सो ब्रवीदिदम् वत्सुवाच यदेवं तु विजानासि पुनक्ष रुदनं कुतः कृत्वा च साध्यते किञ्चित् स्मादुःखं त्यजाधुना सुतवाच एवं पुत्रवचा श्रुत्वा तन्माता दुःखसंयुता निक्षयस्याति तदा धेनुर्वत्सं वचनं ब्रवीत् गौरुवाच मम दुःखं तदा गच्छेद्यथा दुःखं तथाविधं भवेदि ब्राह्मणस्यापि सत्यमेतद् ब्रवीमयम् प्राप्तश्चैव मया पुत्र शृङ्गाभ्यां हि हनिष्यते हतक्ष जीवितं सद्यो यास्यत्यस्य न संशया वत्सुवाच प्रथमं यत्कृतं कर्म तत्फलं भुज्यते धुना अस्याक्ष ब्रह्मा हत्याया मातकी फलमाप्स्यसे समाभयां पुण्यपापाभ्यां भवेजनं च भारते त्योक्षे च भोगेन मार्तुमुक्तिर्वाप्यते कदापि कर्मणो नाशा कदा भोगः प्रजायते तस्माच्च पुनरेवं त्वं कर्म कर्तुमुद्यता
अहं कुतस्ते पुत्रोऽद्य त्वं माता कुत एव च वृथाभिमानपुत्रत्वे मातृत्वे च विचार्यतां क माता क पिता विद्धि क स्वामी क कल्त्रकम् न कोऽपि कस्य चास्तिह सर्वेऽपि स्वकृतं भुज एवं ज्ञात्वा त्वत् या मातुर्दुःखं त्याज्यं सुयत्नतः सुगाचरणं कार्यं परलोकसुखेप्स्या गौरुवाच इवं जानाम्यहं पुत्र मायां मा न जहात्यसो त्वद्दुःखेन समदुःखं तस्मै तस्य तदेव हि पुनक्ष ब्रह्मा हत्याया नाशो यत्र भवेद्यः तत्सत्लं च मया दृष्टं हत्या मे हि गमिष्यति श्रुत्वाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा स्वमातुर्गोजिदोत्तमा मौनत्वं स्वीकृतं तत्र वत्सेनोक्तं न किञ्चन तयोस्तदुतं वृत्तं श्रुत्वा पान्थो द्विजस्तदा हृदा विचारयामास विस्मितो हि मुनीश्वरा इदमद्युतं वृत्तं दृष्ट्वा प्रार्थमया खलु गन्तव्यं पुनरेवातो गन्तव्यं तत्स्थलं पुनः विचोर्यति हृदा विप्र स द्विजा सेवकेन च सुष्वाप तत्र निभक्त परं विस्मिता प्रातःकाले तदा जाते गृहस्वामी समुत्थिता बोधयामास तं पान्थं चेदं ब्रवीत् द्विज उवाच स्वपिषि त्वं किमर्थं हि प्रातःकालो भवत्वलं स्वयात्रां कुरु तं देशं गमने च यत्र तेनोक्तं श्रूयतां ब्रह्मान् शरीरे सेवकस्य मे वर्तते हि व्यथा स्थित्वा मुहूर्तं गम्यते तथा सुतवाच इत्येवं च मिशं कृत्वा सुष्वाप पुरुषस्तदा तद्वृत्तमखिलं ज्ञातो मधुतं विस्मयावहम् दोहन्यस्य तदा काले ब्राह्मणा स्वसुतं प्रति उवाच गन्तु कामक्ष कार्यार्थ कुत्रचित्स पितोवाच मया तु गम्यते पुत्र कार्यार्थं कुत्रचित् पुनः धनुर्दोहा तव यावत्स सावधानादियं निजा सुतवाच इत्युक्त्वा ब्राह्मणं वरा स जगाम च कुत्रचित् पुत्रस्मुत्थितस्तत्र वत्सं च मुक्तवांस्तदा माता च तस्य दोहार्थमाजगाम स्वयं तदा द्विजपुत्रस्तदा वत्सं खिन्नं कालेन ताडितं बन्धनार्थं हि गोपाक्षर्मण्यद् दुग्धलालसा पुनर्गोक्ष तदा क्रुद्रा शृङ्गेनाताडयच्छतं पपातमूर्च्छया सम्प्राप्य सोऽपि मर्मणि ताडिता लोकाक्षमिलितास्तत्र गवाबालो विहिंसिता जलं जलं वदन्तस्ते पित्राद्या यत्र संस्थिता यत्नक्ष क्रियते यावद्वालो मृतस्तदा मृते च बालके तत्र हाहाकारो महान्भुता तन्माता दुःखिता हासीद्रुर रोद च पुनः पुनः किं करोमि क गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहतु रुदित्यवेत्ति तदा गां च ताडयित्वा व्यमोचयत श्वेतवर्णा तदा स ग्रोधृतं श्यामा व्यदृश्यत अहो च दृश्यतां लोकाशकृक्षुक्ष परस्परं ब्राह्मणक्ष तदा पान्थो दृष्ट्वा विनिर्गता यत्र गोक्ष गता तत्र तामनु ब्राह्मणो गता ऊर्ध्व पुच्छं तदा कृत्वा शीघ्रं गौर्नर्मदां प्रति आगत्य नन्दिकस्यास समीपे नर्मदाजले सनिमज्य त्रिवारं तूष्णीतत्वं च गता हि सा यथा गतं गता सा च ब्राह्मणो विस्मयं गता अहो धन्यतमतीरथ ब्रह्मा हत्यानिवारणं स्वयं च मज्जितस्तत्र ब्राह्मणं सेवकस्तथा
निमज्य हि गतोऽतौ च प्रशंसन्तो नन्दी च ताम मार्गे च मिलिता काचित् सुन्दरी भूषणान्विता तयोक्तं तं च भोपान्थ कुतो यासि सुविस्मिता सत्यं ब्रूहि छलं त्वा विप्रय ममाग्रत एवं वचस्तदा श्रुत्वा द्विजेनोक्तं यथाथतं पुण्यक्षायं द्विजस्तत्र स्त्रियोक्तं स्त्रियतां त्वया त्योक्तं च समाकर्ण्य स्थितः स ब्राह्मणस्तथा प्रत्युवाच विनीतात्मा कथ्यते किं वदेति च सा चा पुनरेवात्र त्वया दृष्टं सथलं च यत् तत्राधुना क्षिपास्थिनी मातुकी गम्यते न्ययत् त्वमातापान्थर्वर्य साक्षाद्वैमयं वरं दिहं धृत्वा धृतं साक्षात् शम्भुयार्यस्ति सद्वितं वैशाखे चैव सम्प्राप्ते सप्तम्यां च दिने शुभे सिते पक्षे सदा गङ्गा हायाति द्विजस्तत्म अद्यैव सप्तमीया सा गङ्गारूपास्ति तत्र वै इत्युक्त्वान्तर्दधे देवी सा गङ्गा मुनिसत्मा निवृत्तक्ष द्विजसोऽपि मात्रस्त्रयर्ध स्ववस्त्रतः क्षिपेद्यावत् तत्र तीर्थे त्वा तावचित्रमभूतदा दिव्यदेहत्वमापन्ना स्वमाता च व्यदृश्यत धन्योऽसि कृत्यकृत्योऽसि पवित्रं च कुलं त्वया धनं धान्यं तथा चार्युर्वर्षो वैवर्धतां तव इत्याशिषं मुहुर्दत्वा स्वपुत्राय दिवं गता तत्र भुक्त्वा सुखं भूरि चिरकालं महोत्तमं शङ्करस्य प्रसादेन गता सा हातुमागतिं ब्राह्मणक्षतसुतस्तस्या क्षिप्तवास्थिनि पुनस्तता प्रसन्मानसो भूतः स शुद्धतात्मा स्वगृहं गत इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसहितायां नन्दिकेश्वरलिङ्गमाहात्म्ये वर्णन ब्राह्मणी स्वर्गति वर्णन नाम षष्ठोऽध्यायः।